बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। उसका चेहरा खूबसूरत है। Il suo viso è bellissimo। Il suo viso è bellissimo। उसका चेहरा खूबसूरत है। मेरा दिल धड़कता है। Mio cuore batte। Mio cuore batte। मेरा दिल धड़कता है। बातेरे होता है धड़कना। Cuore दिल। आप बिल लाओ। Porta lei il conto। Porta lei il conto। आप बिल लाओ। जब आप खाना ख़त्म कर दें तो आप वेटर को कह सकते हैं कि आप बिल ले आओ, मुझे अदायगी करनी है। Porta lei il conto। आप बिल लाओ। मारिया ए नई गुआई। मारिया मुश्किल में है। मारिया ए नई गुआई। मारिया मुश्किल में है। मारिया परेशानी में है। डिफ़िकल्टा नॉर्मल होता है मुश्किल के लिए, लेकिन गुआई जो होता है वो तकलीफ़, परेशानी, मुश्किल, ये सब के लिए बड़ा मौजू लफ्ज़ है गुआई। मारिया ए नई गुआई। मारिया मुश्किल में है। अब आराम का वक्त है। Ora il momento di riposare। Ora il momento di riposare। अब आराम का वक्त है। Momento टाइम, वक्त। Riposare आराम का। तकलीफ़ बढ़ गई है। Il dolore è aumentato। Il dolore è aumentato। तकलीफ़ बढ़ गई है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ गई है तो आपने ऐसे कहना है Mio stipendio è aumentato। Mio stipendio è aumentato। मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। Aumentare होता है बढ़ जाना। Aumentato बढ़ गई है, तकलीफ़ बढ़ गई है। या आपकी जो सैलरी है, वेजेस, वो बढ़ गई है। दोनों के लिए आप aumentare यूज़ कर सकते हैं। उसने इंग्लिश सिखाई है। Ha insegnato l'inglese। Ha insegnato l'inglese। उसने इंग्लिश सिखाई है। Insegnato सिखाई है। Inglese इंग्लिश। आज खूबसूरत दिन है। Oggi è una bella giornata। Oggi è una bella giornata। आज खूबसूरत दिन है। मकान किराए के लिए है। La casa è in affitto। La casa è in affitto। मकान किराए के लिए है। मैडम, ये 100 यूरो का है। Signora, questo costa 100 euro। Signora, questo costa 100 euro। मैडम, ये 100 यूरो का है, इसकी कीमत 100 यूरो है। È arrivato il treno। ट्रेन आ गई है। È arrivato il treno। ट्रेन आ गई है। अगर जहाँ हो कि अली आ गया है तो आपने ऐसे कहना है È arrivato il अली। È arrivato अली। अली आ गया है। उसकी इटालियन कमज़ोर है। Suo italiano è debole। Suo italiano è debole। उसकी इटालियन कमज़ोर है, वीक है। अगर आप ऐसे कहें कि उसकी सेहत कमज़ोर है तो आपने ऐसे कहना है Sua salute è debole। Sua salute è debole। उसकी सेहत कमज़ोर है। ट्रेन आ गई है। È arrivato il treno। È arrivato il treno। उसकी इटालियन कमज़ोर है। Il suo italiano è debole। उसके बाद नेक्स्ट है सब बिखर गया है। Tutto è sparso। Tutto è sparso। सब बिखर गया है। स्पार्स होता है बिखर जाना। वो डर गया है। È spaventato। È spaventato। वो डर गया है, वो खौफ खा गया है। paura भी होता है डर के लिए, लेकिन spaventato ज़्यादा मौजू है। वो थक गया है। È stancato। È stancato। वो थक गया है। ऐसे वो बदल गया है। Così è cambiato। ऐसे वो बदल गया है। Così è cambiato। उसकी गलती क्या है? Qual è la sua colpa। Qual è la sua colpa। उसकी गलती क्या है? Sua colpa गलती। Qual è क्या है? उसकी परेशानी क्या है? Qual è il suo problema। Qual è il suo problema। उसकी परेशानी क्या है? Sua problema उसकी परेशानी। Qual è क्या है? कौन सी है?
یعنی اس کی پریشانی کون سی ہے؟ qual è il suo problema. اس کی غلطی کیا ہے؟ qual è la sua colpa. اس کی پریشانی کیا ہے؟ qual è il suo problema. اگر جہاں ہو کہ اس نے کیا غلط کیا تو آپ نے ایسے کہنا ہے cosa ha fatto del male. cosa ha fatto del male. اس نے کیا غلط کیا، اس کی کیا غلطی ہے. fatto del male غلط کرنا. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ زبردستی آیا ہے. è venuto con la forza. è venuto con la forza وہ زبردستی آیا ہے. è venuto وہ آیا ہے con la forza طاقت کے ساتھ. لفظی مطلب ہے con la forza طاقت کے ساتھ، یعنی وہ زبردستی ہے، وہ شوق سے نہیں آیا. non è venuto volentieri. non è venuto volentieri وہ شوق سے نہیں آیا. è venuto con la forza وہ زبردستی آیا ہے. وہ کھجور لایا ہے. ha portato delle date. ha portato delle date وہ کھجور لایا ہے. اگر جہاں ہو کہ وہ سیب لایا ہے یا فروٹ لایا ہے تو آپ نے ایسے کہنا ہے ha portato della frutta. ha portato della frutta وہ پھل لایا ہے، وہ فروٹ لایا ہے. اسے گوشت منع ہے. è vietato carne. è vietato carne اسے گوشت منع ہے. وہ جہاز کے ذریعے آیا ہے. è venuto in nave. è venuto in nave وہ جہاز کے ذریعے آیا. بحری جہاز، ناوے بحری جہاز کو کہتے ہیں. è venuto آیا ہے in nave بحری جہاز میں، شپ میں، انگلش میں اسے شپ کہتے ہیں. وہ پیدل آیا ہے. اگر آپ نے ایسے کہنا ہو کہ وہ پیدل آیا ہے è venuto a piedi. è venuto a piedi وہ پیدل آیا ہے. è venuto con la bus وہ بس کے ذریعے آیا ہے. è venuto con la bus وہ بس کے ذریعے آیا ہے. بلاوا آیا ہے. بلاوا آیا ہے یعنی دعوت نامہ آیا ہے. e l'invito è arrivato. e l'invito è arrivato بلاوا آیا ہے یعنی دعوت نامہ آیا ہے، دعوت آئی ہے. l'invito è arrivato. اس کے بعد نیکسٹ ہے کوئی رحم نہیں. nessuna pietà. nessuna pietà کوئی رحم نہیں. یہ پیتا کو بہت لوگ غلط جو ہے وہ پروناؤنس کرتے ہیں، بہت غلط بولتے ہیں. یہ پیتا ہے، کوئی اور لفظ اسے غلط طریقے سے نہ بولا کریں. پیتا اس کا مطلب ہوتا ہے رحم، ہمدردی. پیتا رحم یا ہمدردی. nessuna pietà کوئی ہمدردی نہیں، کوئی رحم نہیں. nessuna risposta کوئی جواب نہیں. nessuna risposta کوئی جواب نہیں. میرے پیسے لگوا دیے. mi ha fatto pagare. mi ha fatto pagare میرے پیسے لگوا دیے یعنی میرا خرچہ کرا دیا. ha detto in presto جلدی میں کہہ دیا. ha detto in presto جلدی میں کہہ دیا. ha detto in mezza voce اس نے سرگوشی میں کہا. ha detto in mezza voce اس نے سرگوشی میں کہا. mezza voce آدھی آواز، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے آدھی آواز. اس نے آدھی آواز میں بات کی یعنی سرگوشی میں آہستہ سے بات کی. ha detto in mezza voce. کتاب واپس کر دی. libro è restituito. libro è restituito کتاب واپس کر دی. restituire واپس کرنا. libro è restituito کتاب کو واپس کر دیا، کتاب واپس کر دی. کوئی رحم نہیں. nessuna pietà. nessuna pietà کوئی رحم نہیں، کوئی جواب نہیں. nessuna risposta میرے پیسے لگوا دیے. mi ha fatto pagare. mi ha fatto pagare میرے پیسے لگوا دیے، مجھ سے خرچہ کرا دیا. جلدی میں کہہ دیا. ha detto in presto. ha detto in presto جلدی میں کہہ دیا. اس نے سرگوشی میں کہا. ha detto in mezza voce کتاب واپس کر دی. libro è restituito. دوستو آج کے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ. arrivederci.